मोर की भाग्य पिला दिन तो माँ बाप छेउंड कल हेले शेष जहाँ बंधु भावी विश्वास कली जे से भी विश्वास रे विश्व देला एक ही तम नियति प्रभु एक ही तम नियति ए दुनिया रे बंचिबा को तो इच्छा होनी तथापि मनीष जीवन दैव दौड़ी मनीष गाई जेणी की टाणी तेणी की जाए कौन करी ताकू तो ता भाई पाखरे लेके छाड़ी देली पुणी पुणी मो घर को आसिला आसु रहो केते दिन मो घरे रहिबो जो दिन ता मन बदली जीव से चली जीव थाऊ स्वामी आपण एठारे एकुटिया बसी कोड भाबुचंती स्वामी हेलो मो जहा किछि भी भाबुची एथिरे तमे मुंड पुराइबा लोक किए कहलो तमे मुंड पुरौछ काहे की तमे जेते दिन रहिबा अछि ए घरे रुओ नहेले चली जाओ किंतु गोटाए कथा मन रख तमक मु केबे भी निज पत्नीर मर्यादा देई पारिबिनी स्वामी मु आपण को विवाह करची सेहिति पई आज होची पवित्र सावित्री व्रत मु आपण को पई व्रत रखितिली आसतु मु आपण को पूजा करनी तापरे अन्न ग्रहण करिबी ओ सावित्री व्रत कर लो मा कर तोर जहा करिबार अछि ताहा सब करिने किंतु गोटाए कथा मने रख स्वामी रूप रे पाइबा आशाटा तो मनरू छाड़ी देलो छाड़ी दे आसतु स्वामी मु आपण को पूजा करनी तोते केते थर बुझेई कहबी तोते जेत्ती थर बुझाई कहले भी मो कथा को बारंबार माननु हेलो ए अलक्षणी जा मकर बाहर ना स्वामी ना मु आपण को विवाह करछि जते बेले आपण को छाड़ी कुआडे भी जिबिनी कुआडे जिबुनी माने ना काहे की जिबुनी लो मु जिबिनी काहे की जिबुनी जिबिनी माने जिबिनी ना ठीक अछि केमिति जिबुनी तुलसी गोत्या चारण सहीन भगवान क्रोध हेले बलियार गर्व खर्प करने कुष्ठ व्याधि दंड देले कुष्ठ व्याधि दंड देले ताकु विकलांग करी देले कुष्ठ व्याधि दंड देले ताकु विकलांग करी भगवान कौन पर की पापा करी प्रभु मते शास्ति देउछ मो स्वामी को भला कर दिया प्रभु
ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ମୋ ପାପି ଏ ତୁଳସୀ ତମକୁ କେତେ ଯେ ଅନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର କଲି ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା ତାଲକୁ ହାତ ମାରିବି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏଇନେ ମୁଁ ଏଇନେ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋ କର୍ମର ଫଳ ଏଇଆ। ଅନେକ ପାପ କରିଛି ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି ହେଲେ ତମେ ଶେଷରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୋଉଠିକି ଯାଉନ। ଏ ତୁଳସୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦବ ଲୋ। ଭଗବାନ ମୋରି ଭଲ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି କୋଉଠିକି ବି ଯିବନି ତୁଳସୀ ଯିବନି। ସମୟ ଖେଳିଲା କେମିତି ଖେଳ ଆଖିରେ ଲୁହରା ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ ଅଲିଭା ଅକ୍ଷର ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ ଅଲିଭା ଅକ୍ଷର ଦେଖି ସହି ହେଉନାହିଁ ସମୟ ଖେଳିଲା କେମିତି ଖେଳ ଆଖିରେ ଲୁହର ନଈ ହୋ ସମୟ ଖେଳିଲା କେମିତି ଖେଳ ଆଖିରେ ଲୁହର पारुनी कही पारुनी सही 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 आज तोर एक अवस्था केमिति है विक्रम तोर ये अवस्थाटा केमिति हैला ए विक्रम सेनापति बाबू ए सेनापति बाबू कौन है विक्रम मो कर्मर फल मो भोगुची हेले तमे पुरी आम घर को तमे आसी को कारण से दिन कथा मन अच्छी ना मुझे कही ना आज नहले काले मु ते निश्चित प्रतिशोध नेबी आज सही समय आसी जाए माने मु तो अति सहजर प्रतिशोध नेबी विक्रम मन अच्छी ना विक्रम तो सब गोटे गोटे मन अच्छी हाँ ए सेनापति मु तो दुर्बल अवस्था
ଏରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଝଗଡ଼ା କରୁନି ନା আ? ମୁଁ ତ ଝଗଡ଼ା ଚାହୁଁନି বাস তো দেখি যা বিক্রম মাঝি কেমিতি অবস্থা করিব এই কালো প্রন্ত খালি তু খালি দেখি যা বিক্রম দেখিব আর দেখিব এই যে দেখ 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 আ! ରହିଯାଅ ସେନାପତି ବାବୁ। ସେଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ନା ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଆସି ଏଠି ବଳ ଦେଖାଉଛି ବଳ ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ? আবার শালি হারাম জাতি ছোড়া কোটাই সামান্য মাইকে না শালিটা হয় তো আজ কালো প্রড় আঁখের সামনে জবাব দো তো ও বুঝে গলি তুলসী वो सब बुझे गली तो स्वामी को पाटेनी बोली तो ते भारी बात थिला ना अरे तक तुलसी এই না তোতে পাটেবি ଆଉ ତ ସେଇ ବିକଳାଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଟା ଦେଖିବ ତାକୁ କେମିତି ବାଧିବ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖି ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖିବ ଦେଖିବୁ ବିକ୍ରମ ଆରେ ତାହେଲେ ତୁ ଏଇ ଦେখ सेनापति बाबू तमर शत्रुता मोर सह अछि से तो बोला से तो तमर किछि क्षति करी এ বিক্রম তো ঠিক কইছো বিক্রম তো ঠিক কইছো তোর মোর ভিতরে শত্রুতা তো স্ত্রী উপরে নহে কଣ କରିବି କଣ କରିବି ଶଳା ମୋ କାମରେ ଯଦି ଯେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି ବିକ୍ରମ ଶେଷ କରିଦେବି ए सेनापति बाबू मत चिंता करिबार अछि कर ए राज्य धन संपत्ति सब नियो पछके हम दुई प्राणी को छाड़ी दियो बस ଏବେ ତୋର ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ବିକ୍ରମ ଏଇଟା ତୋର ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ସେଇଦିନ ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ସେଇଦିନ ମୁଁ ବି ତୋ ପାଦ ଧରିଥିଲି ଏମିତି ଆକୁଳ ହୋଇ ବେଶୀ କହିଥିଲି ହେଲେ ତୁ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିଲୁ ବିକ୍ରମ ଏ ବିକ୍ରମ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ମୋ ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିଆଁଟା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି ତୁ ତାକୁ କଣ লিভাই তুই পারিব বিক্রম রাজকুমারী অবন্তিকাକୁ তো ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲ ତାକୁ ତୁ କଣ ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରିବ କହ ବିକ୍ରମ କହ ए सेनापति बाबू से कौन मोर से तो ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅମାନତ ଏଣୁ ତମେ ତ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ ହେଲେ ଧନ ଜନ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ନିଅ ପଛକେ ମୋ ଅମାନତ ସାଥେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଶୁଣ ବିକ୍ରମ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ରାଜ୍ୟ ନହେଲେ କଣ ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବିନି ବିକ୍ରମ
ତୁ ମରିବୁ ବିକ୍ରମ, ତୁ ମରିବୁ, ହେଲେ କେବେ ମାରିବିନି। ଏମିତି ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ତୁ ମୋଠୁ ମରିଯିବ। ଶୁଣ, ତୋର ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଟିକେ ବି ଲାଳସା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ତୁ ରାଜି ହବୁ ନା? କୋଉ ସର୍ତ୍ତ? ହବ। ଆଜି ଦିନଠାରୁ ତୁ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ এই ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯା। বাঁধুছি না? এই চন্দনগড় রাজ্য ছাড়ি যাওয়া ততে ভারি বাঁধুছি না? ହେଲେ ଶୁଣ ବିକ୍ରମ, ଯଦି ତୁ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମା ରାଣ ସତ କହୁଥିଲେ ବିକ୍ରମ, ତୋର এই ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଧର୍ଷଣ କରିବି। ମାନିବୁ ନା ନାଇଁ? କହ, ଏବେ ବୋକା କହ। ମାନିବି ସେନାପତି ବାବୁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏଇ ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ସିଂହ ଗୋଟାଏ ମୋ ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେବି। ଭିକାରୀ ହେଲେ ଆଜି ତୁ ଗୋଟେ ବନିଗଲୁ ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ବଡ଼ ଭିକାରୀ। ସାବିତ୍ରୀ କି ସହି ଯିବ ପତିର ମରଣ, ସାଥେ ରହି ହେଲେ ହେବି ଲୁହର କାରଣ। ସାବିତ୍ରୀ କି ସହି ଯିବ ପତିର ମରଣ, ସାଥେ ରହି ହେଲେ ହେବି ଲୁହର କାରଣ। আখি লুহকু ভিজিবি দুঃখ সাগরে ভাসিଯିବି। আখি লুহকু ভিজিবি দুঃখ সাগরে ভাসিଯିବି। ছাড়িবি পথে ভক্তি, ছাড়িবি পথে ভক্তি এ কଳି যুগরে। তুলসী তুলসী লড়ুছি যম সাথীরে, 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 তুলসী লড়ুছি যম সাথীরে। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ସେଇଦିନ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ଏଇ ବିକ୍ରମ ବଳିଆ ସିଂହ ଗୋଟାଏ ଦିନ